how many times gargle should do per day with salt फॉर प्रिकॉशन्स. ओके, सो मिठाचे गरगरे असतात ते कितले वेळ करपाचे. दिसातल्यान 2 ते 3 वेळा तरी तुम्ही मिठाचे गरगरे करपाक जाय इफ यू आर कोविड नेगेटिव्ह. ओके, जर तुम्ही कोविड पॉझिटिव्ह आसात, एसिम्टमॅटिक कोविड पॉझिटिव्ह ना जाल्यार सिम्टमॅटिक कोविड पॉझिटिव्ह, दिसातल्यान एटलीस्ट 3दा करात. ओके, कारण हे गागल जेन्ना तुम्ही करता तेन्ना जो व्हायरल लोड म्हणजे व्हायरस जे तुमच्या तोंडान आसता तो लोड जरा कमी जाता. सो व्हायरल शेडिंग म्हणल्यार तुम्ही उलयता, खोकता, रडटा, शिंकता, नाक बी सिंक करता तेन्ना तो व्हायरल लोड, व्हायरल जितले भायर येतले ते जरा कमी जातले. म्हणून दुसरो क्वेश्चन आसा की स्टीम should we take it with normal hot water or should we use something like Vicks for precaution? I am usually taking it just with normal hot water. And what benefits you get with the steam? I think Triza has asked this. सो स्टीम तितून विक्स घालपाचे की ना, काय कितें हर्बल कितें घालपाचें की ना, कितेंय घालपाची गरज ना. स्टीम प्लेन उदकाचीच तुमी घेयात आनी स्टीम घेता न्हू जराशें दूर रावात, कारण तूं जर चड लागीं जावन स्टीम घेवपाक लागलें न्हू एकदम तुका खोकली येवपाक लागतली. अदर थिंग इज घरान जेन्ना उदक पितात जराशें गरम जरा हुनहुनीतूच उदक पिवपाची एक संवय दवरात तुमी. आणि गरम उदकाचे गरगरे सुद्दां दिसातल्यान 2 ते 3 वेळा करात. आतां हांव कितें करता, म्हाका दिसातल्यान 3 ते 4 वेळा न्हांवपाक लागता. सकाळीं एनिवेज म्हाका न्हांवपाकूच जाय. दनपारां म्हजी आतां ओपीडी जातली, हांव वयर वचून पयलीं न्हांवतलें, मागीरूच हांव घरातल्या लोकांक मेळटा. मागीर राती म्हाका परती एकदां न्हांवचें पडटा. सो मिनिमम टायम्स 3 ताका न्हांवचेंच पडटा. आनी दुसरें म्हणल्यार केन्ना सपोज इमर्जन्सी आयली, कोण भुरगो पडलो, कट जालें बीट जालें, सो म्हाका मदीं पळोवचें पडटा, तेन्ना मात म्हाका परती तो पेशंट पळोवन आनी न्हांवचें पडटा. सो दिसातल्यान 2 ते 4 फावटी आमचें न्हांवून जाता. सो त्या टायमारूच हांव गरम उदक जे शावरान येता तें तोंडान घेता आनी हांव गरगरे करता. आनी मागीर गरम उदकाचें आनी थोडें मीठ घालून हांव गरगरे करता, ऑर बेटाडीन घालून. आय युजली डू विथ बेटाडीन. ओके, so next is thank you so much for your clear efforts to explain in detail. Thank you. Okay, so fullo question asa, what care to be taken if person above 60 years is covid positive and has asthma problem? So तुम्ही 60 वर्साच्या वयर आसा आनी तुमकां आस्थमाचा प्रॉब्लेम आसा, सो ऑलरेडी चेस्ट तुमची कॉम्प्रोमायज म्हणल्यार जरा प्रॉब्लेम ऑलरेडी आसा, सो तुमकां चड त्रास जावंक शकतात. सो आस्थमाचे जे लोक असतात न्हू तांकां एक्सरसायजीस, चेस्ट एक्सरसायजीस करपाक जाय. सो चेस्ट एक्सरसायजीस म्हणल्यार कितें, एक तर प्राणायाम. आस्थमा कित्याक सगळ्या लोकांनी आमी सगळ्यांनी प्राणायाम सुरू करपाक जाय. प्लस समथींग लायक सूर्य नमस्कार ना जाल्यार सम अदर एक्सरसायज, वॉट एवर एक्सरसायज यू लायक. हांवें बऱ्याचदा म्हणलां आय प्रिफर सूर्य नमस्कार. म्हाका सूर्य नमस्कार करपाक खूब आवडटा, कारण 12 पोजिशन्स इन 1 सूर्य नमस्कार आनी लायक दॅट यू डू सो मेनी. ओके, लायक 108 करपाक जाता आनी तुमकां खरेंच एकदम खर्च मारतली जर चड करपाक गेली जाल्यार. सो एटलीस्ट 10-20 तरी तुमी स्टार्ट करात. आपशीत तितून श्वास जाता, कारण प्रत्येक पोजिशनान तुमकां इनहलेशन आनी एक्झलेशन आसता. सो तुमकां ऑटोमॅटिकली हें जातलें कितें तें श्वासोश्वास जातलो थंय आनी हेल्थी चेस्ट एक्सरसायज जातलो. ओके, सो फॉर आस्थमा प्रॉब्लम स्पेसिफिकली एक्सरसायजीस ऑफ चेस्ट, तुमचे आस्थमाचे रेग्युलर मेडिकेशन्स, आस्थमाचे जे पंप आसता कीप इट स्टँड बाय, कारण ते तुका सपोज श्वास घेवपाक चड त्रास जाले जाल्यार तुका तो आस्थमाचो पंप चड हेल्प करतलो. ओके, दिस वॉज आस्क्ड बाय प्रीती देसाई. दूसरो क्वेश्चन आसा, गुड इवनिंग डॉक्टर, टुडे आय कंप्लीटेड 17 days बट आय स्टील हॅव कोल्ड अँड स्लाइट कॉफ, दो आय वॉज टोल्ड टू टेक Allegra 180, स्टील इट इज देर. And in the morning when I wake up, my nose is blocked sometimes. Does it mean the virus is still there? Then do I need to go again for test? Okay, so सो हो क्वेश्चन एनॉनिमस आसा. सो तुका परतीक टेस्ट करपाची गरज ना. जर तुजो ऑफिस जंय तूं काम करता, तूं परती जॉईन जावपा आसा, जर तेणी तुका टेस्ट करपाक सांगू ना, तुका टेस्ट करपाची गरज ना. अकॉर्डिंग टू गव्हर्मेंट आजुनी रीटेस्ट सांगू ना. रीटेस्ट तेंकाच करतात जे ऑफिसान मागतात ती टेस्ट, ऑर जेंकां प्लाझ्मा डोनेशन करपाक जाय जर तेंकां रीटेस्ट करतात. ओके, Okay, one more question was, the same question is, does it mean the virus is still there? ना, virus असा अशें तेजे अर्थ ना. एक स्टडी केल्ली आशिल्ली, 150 लोकांनी स्टडी केल्ली आशिल्ली एब्रॉड, भायर गेल्ली. ओके, कारण थंय तेंचे ते जेन्ना प्रॉब्लम सुरू आशिल्ले, प्रॉब्लम जात म्हणल्यार कोविड सोंपतकीर लोकांक कितें कितें प्रॉब्लम आसा. सो तितून हे स्टफिनेस ऑफ नोज, आंग दुखप, वीकनेस येवप, हे सगळे पळयल्ले आसा. ओके, सो स्टफिनेस नीड नॉट बी की हेजें म्हणणें अशें ना की तुका वायरस आजुनी आसा.
दुसरे सबितान म्हाका विचारला की बॉडी एक इज अराउंड शोल्डर्स एंड लोअर बॅक. आत्तां हांवें म्हणलें ती स्टडी जी केला 150 लोकांनी तितून मॅक्झिमम म्हणल्यार 90% लोकांनी पळयला की तांकां आंग दुखपाचें, विकनेस, सम डिप्रेशन हे आशिल्लेच. आतां एनदर थिंग जेन्ना हांवें बरेचदा पळयलां, बरेच पेशंट जे हांव फॉलो करता न्हू तितून ते उदक घेवपाचें कमी करतात नॅचरली, कितें तेंच्या लक्षान उरना दिसता. सो तुमी कोणूय आसूं न्ही, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, रोज 2 लिटर उदक पिवपाक पळयात आणि जर तुमी पॉझिटिव्ह आसा तर ते 2 लिटरांतले 1 लिटर ORS पिवपाक पळयात आणि 1 लिटर हे कितें तें नॉर्मल उदक पिवपाक पळयात. दिलीप गांवकर, हाय मॅम, योगासन खंयचे टायमार करप? योगा हां दिलीप, मोस्टली न्हू योगासन सकाळ फुडें करपाक जाय. सकाळीं 5-6च्या टायमार जर तुमी केली आनी इवन हाफ एन आवराक केली न्हू जाल्यार बेस्ट. योगासनाचे बरेच ॲप येतात. हांव एक खंयचो तरी ॲप फॉलो करता, हांव घालतलें मागीर तो ग्रुपार. सो त्या ॲपान न्हू एक्झॅक्टली म्हाका टायमींग दाखयता की प्रत्येक पोज जी आसा हांव सूर्य नमस्काराची कितल्या मिनटां खातीर करूं शकता, कितल्या सेकंद खातीर करूं शकता. हांव ते वयर सकल करूं शकता, पोजचे ड्युरेशन आनी रेस्ट ड्युरेशन. सो हांव कितें करता, पोज आतां आय एम डुईंग इट फॉर सो मेनी इयर्स. ओके, सो हांव पोज ड्युरेशन 2 सेकंद दवरता आणि रेस्ट ड्युरेशन 3 सेकंद दवरता. सो इट बिकम्स व्हेरी फास्ट अँड लायक दॅट आय कंप्लीट अराउंड 80 to 100 and even 108 एट टायम्स. इट डिपेंड्स अपॉन माय टायमींग. हांवें जर टायम सारको सेट कर, म्हाका जर टायम तितलो आसा जाल्यार हांव 108 करतलें, ना जाल्यार मिनिमम 30 सेट म्हणल्यार 60 सूर्य नमस्कार आय ऑलवेज डू. अँड इट वूड बी बेटर इफ यू डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन एम्प्टी स्टमक आफ्टर यू गेट अप. ओके, सो दॅट इज अबाउट युअर दॅट क्वेश्चन. आतां फुडलें आसा तें थँक्यू डॉक्टर. ओके, कोण तरी म्हाका विचारला, थँक्यू डॉक्टर, कॅन वी गेट कम टू युअर क्लिनिक फॉर टेस्टिंग? ना, म्हजें क्लिनिक टेस्टिंग सेंटर ना. आय एम जस्ट अ प्लेन चायल्ड अँड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट, म्हणल्यार ल्हान भुरग्यांचे, नवजात शिशू आनी भुरगीं यांचे हांव दोतोर आसा. हांव हांगा कोवीड टेस्टिंग करना. हांव हांगा फक्त अवेरनेस करता. हांव अवेरनेस करपाक हांवें सुरू केल्लो आसा. टेस्टिंग तुमच्या गव्हर्मेंट सेंटरान आणि ऑथोरायज्ड गव्हर्मेंट ऑथोरायज्ड प्रायवेट लॅबॉरेटरीन करतात. आय थिंक SRL लॅबॉरेटरी आणि अपोलो लॅबॉरेटरी हांवें न्यूज पेपरान आयकिल्ले, वाचिल्ले. ओके, बाकीचे म्हाका तितले याद ना. Next is Venkatesh Naik. Some people you say sanitizer is not good for health. Is it correct, doctor? Or if we consume or apply on hand and folding after sanitizing is harmful? Okay, म्हणल्यार बेसिकली सॅनिटायझर बरें आसा की ना. आतां कितें आसा खबर आसा वेंकटेश, आमी जी वारो हो नाकान घेतात न्हू, म्हणल्यार द एटमॉस्फियर अरावंड अस इज तो सुद्दां क्लीन ना. ओके, इतलें पोल्युशन आसा तरी आमी हे घेता, श्वास घेता त्याच वाऱ्यान. कित्याक? बिकॉज इट इज नेसेसरी. तशेंच आतां सॅनिटायझराचें तशेंच जाला. इट इज नेसेसरी. एनिवे सॅनिटायझर कोण पिवपाक वचना, तो हातीकूच लावपाक जाय. आनी हातीन कोण ल्हान भुरगीं हांवें बरेंच पळयलां, म्हज्या क्लिनिकान येतात न्हू, सॅनिटायझर घेता आनी चाटपाक लागतात. सो तशें तरी करपाक दिवं नाका तांकां. सो व्हडले डेफिनेटली करची ना. बट आतां सद्या ती गरज आसा. तुमकां जर सॅनिटायझराची भंय दिसता तर तुमी हँड वॉश करात, हात धुवून घेयात. ओके, नेक्स्ट बरेचशे लोक म्हाका लायव्ह हितून क्वेश्चन्स विचारतात. सो आय वील रिक्वेस्ट देम की हांव तुमचो क्वेश्चन नेक्स्ट सेशनान डेफिनेटली घेतले, कारण हांव मदींच घेतले न्हू जाल्यार म्हाका जरा हांगा फ्लो चुकतलो. नेक्स्ट प्रज्ञा, इफ अ पर्सन गेट्स लो ग्रेड फीवर फॉर 1 day, डज ही डू कोविड टेस्टिंग? ओके, सो कोविड टेस्ट तुका लो ग्रेड म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें? जर तुका 100, 102 असो जोर येता जाल्यार यू हॅव टू ऑब्जर्व. फर्स्ट फीवर स्पायक येता न्हू तेन्ना ऑब्जर्व की तुका त्या जोरा वांगडा आनी कितें जाता काय. श्वास घेवपाक त्रास जाता, खोकली येता, चड खरस मारता, लूज मोशन जाता काय, तशें कितें जालें जाल्यार डेफिनेटली गो डू द टेस्टिंग. पण सपोज फीवर एकूचदा आयलो जाल्यार यू कॅन वेट टू सी अदर सिम्पटम्स, बट प्रेफरेबली this thing, start isolating yourself. Okay, whether you go for test or no, start isolating. कारण तुमच्या घरान सिनियर सिटीजन्स आसतले, ल्हान भुरगीं आसतली, सो तेंचें कितें जाता की तांकां ते इन्फेक्शन लागू शकता. ते सादे फ्लू आसूं न्ही केन्ना कोविड आसूं न्ही, तांकां ते इन्फेक्शन लागू शकता. सो यू स्टार्ट स्टेइंग लिटल बीट अवे फ्रॉम देयर ऑर इन अ सेपरेट रूम. फाल्यां जर तुजे सिम्पटम्स वाडले जाल्यार यू कॅन गो फॉर द टेस्टिंग. Next, one more anonymous. Another thing, doctor, last 9 days there was no fever. वो कोविड पॉझिटिव्ह आसा.
but last 10 days there was no fever, 9 days there was no fever, but suddenly I got a slight temperature of 98.5. Is it because of cold? Please answer this in tomorrow's. Okay. So तुमका लास्ट एक तर तुमका लास्ट 9 days fever नाशिल्लो good आणि temperature 98.5. 98.5 is again normal. Any fever above 99.5 or 100 degree Fahrenheit is fever. 98.5 is not fever. Okay. Next is Simao Coutinho. Simao has asked me one question. Doctor, if I am home quarantine for the first day in my house, can you prescribe me medicine without me contacting the government doctor? Now this sort of question many have asked me, many people have asked me, doctor, can you prescribe what medicines to be used in this? So I thought finally I will come up with a prescription, and I think in the morning itself I have uploaded it. This is the prescription that I have uploaded. Okay, this is a 2-page prescription, so please go through it in my vlog, in which I have written, I have not written a patient's name. Okay, I have just written COVID positive asymptomatic patient with valid report who is more than 15 years of age. So this is basically for all those patients who are more than 15 years of age. Okay, that you be careful. And I have written everything in this. Okay, include the name of the, I have written name of the medicines plus how often to take it, plus in this side you will see the instructions wherein I have clearly written how many days to take it, before food, after food. Also for the help of people, you know, I have written here the generic name. Okay, a generic name means what the medicine contains, and here in the instructions I have written some few names which you will some few names which you may require, because you know many a times if we just say vitamin C, then which vitamin C to use. So I have written generic some few names over here just for your help, and I declare that I am having absolutely no monetary or financial help from any company or any individual for doing this. I am just doing it as on humanitarian basis, and the medicines anyways are sold all over in pharmacies over the counter. Also I have seen people selling vitamin C and calciums and other medications which are used for COVID. This is just a help for you to know how to take medicine. Multiple times I have my COVID patients whom I am following. They say, "Doctor, maka te prescriptionच कळना जे maka मेळ्ळा. Okay, maka doctoraचे handwriting कळना." So I know as a doctor, many doctors do not have clear handwriting. Okay, so that's why I have written a printed prescription which definitely no one will say that you don't understand, including all instructions how to take it. But be careful that it has to be used for children who are more than 15 years of age till whatever age you want. Okay, and follow all the instructions that I have written. Please read through all these, everything that I have written, including I have written something as general instructions. Okay, so there are general instructions here. So this is the basic prescription that any one of you could use. Okay, now let me even tell you that I don't know, once I upload this prescription there may or may not be controversy. I don't know about that, and even if controversy comes, let me tell you, as I said, no one has instigated me in doing it. No one has instigated me in writing any of the names which are here. So I am having absolutely no benefit out of doing it, other than that I am doing some social service. Because if you know, giving one prescription in a OPD setting, it costs one consultation. So I am doing this just as a free thing. So please, no one point fingers at me for doing that. Okay. Because as a doctor we have to be very careful about this. You never know which people will take us at task. Now